Kanang sa Akbang dol, mao na ang project sa NGCP dol. Ana. Perting naghanag building sa syudad dol. Basta masahin dol ang planeta dol, lindot di paminawon dol. Daghang kita makita mga building dol nga duli na gid kayo ah. Oh. Niya mo ni tower nga akong gi-operate ron dol. Kaya ang operator karon nag-absent pa man. Risky sa atag sampa karon. O niya mura ra gyapon ta practice dol kay dili man gyud tayong nundanan dol nga tanang imong gi-operetan mabansay dayon ka or maswito dayon ka nila. Kay kada bisan unsa ngayon ni dol, lahi-lahi ang galaw dol. Mao na nahina lang sa ta. Kay rescue pa man daron. Kana isa ka tower dol, kana sa Akbang dol. Mao na third party karon. Naradlawa. Nindot ka dol, naradap yung dagat dol. Oh. Nindot kay lugar dol. Okay kayo.